દાંતા તાલુકામાં પડેલા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। દાંતા પંથકમાં અત્યાર સુધીમાં 15.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે। ચાલુ વર્ષે સારા વરસાદની આશા સાથે ખેડૂતોએ મકાઈ અને તુવેરનું વાવેતર શરૂ કરી દીધું છે। પથરાળ તેમજ ઢોળાવવાળી જગ્યાએ મકાઈનો પાક સારો થતો હોવાથી ખેડૂતો તેનું વાવેતર વધારે કરી રહ્યા છે। ખેડૂતોના મતે ધીમી ધારે વરસતો વરસાદ પાક માટે સારો છે અને જો વધુ વરસાદ પડે તો બિયારણ ખેંચાઈ જવાની ભીતિ રહે છે। मकाई वावजे है। वरसाद धीरे धीरे हारो यो है पण वरसाद लेट है। तेज वरसाद होवे तो मकाई तणाई जाए तुरे नुकसान होवे। भगवान ने भी प्रार्थना करो ते हारू थाई प्रार्थना करो। जे हाल तबके जे रीते वरसाद जे पड्यो छे अने वच्चे जे भारे वरसाद पड्यो छे तेना कारणे पथराळ जमीन जे छे पोची बनी छे अने हवे जे जमीन छे वावेतर लायक बनता खेडूतोए जे आपणे बताववा मांगीश के जे खेडूतो जे छे ए खेडूते वावणी शरू करी छे ने खास करीने जे पथराळ अने डुंगराळ जमीन छे तेवा विस्तारमां जमीन पोची थता तेमने मकाईनुं बियारण शरू करे साथे तुवर जे छे तेवुं वावेतर कर्युं छे कारण के ढळाववाळा विस्तार जे छे त्यां करीने आवा पाक ज महत्वना थता होय छे तेने लईने खेडूतो वावेतर शरू कर्युं छे अने एमने एक जातनी चिंता पण हजी सतावाई रही छे के जे रीते लाखणीमां अने दांतामां जे रीते भारे वरसाद थया आवा वरसाद न थाय जो आवो भारो वरसाद थाय तो खरेखर वावेतर करेलुं बियारण तणाई जवानो डर आ आदिवासी लोकोने सतावी रह्यो छे जेथी करीने धीमे धारे अने सारो वरसाद पड़े जेथी करीने वावेलो पाक जे वहेली तके वृद्धि पामे तेवी अपेक्षा राखी रह्या छे। महेन्द्र अग्रवाल, दूरदर्शन समाचार, मचकोड़ा।